कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गृह्यता सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं रक्षं पञ्चविधं पयोयुक्तं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोजलं ताम्बूलमनसा मया विरचितं भक्ता प्रभो श्रीकुरु छत्रं चामरयोरुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकारकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गप्रणता स्तुतिर्बहुविधा योतस्यमस्यं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार प्रलयो प्रदक्षिणाविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तव